हाय फ्रेंड, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस की पहली वीडियो में हम 10 प्रेपोजिशन का इस्तेमाल जान चुके थे। आइए इस वीडियो में मजीद 10 प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल जानते हैं। इस वीडियो का पहला प्रेपोजिशन है हमारे पास अक्रॉस, यूज्ड टू इंडिकेट मूविंग वन साइड टू अनदर और बीइंग ऑन द ऑपोजिट साइड। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एक साइड से मूव करके दूसरे साइड पर चला जाए तो हम अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। या अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मुखालिफ यानी ऑपोजिट साइड पर मौजूद हो तो तब भी हम अक्रॉस ही का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट जंप्ड अक्रॉस द puddle। बिल्ली छलांग लगाकर खड्डे के पार चली गई। इस एग्जाम्पल में बिल्ली ने खड्डे के एक साइड से दूसरे साइड पर मूव किया, इसीलिए हमने अक्रॉस का इस्तेमाल किया। My friend is standing across the road। मेरा दोस्त सड़क के पार खड़ा है। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मेरा दोस्त सड़क के उस पार खड़ा है और मैं इस पार खड़ा हूँ, यानी एक दूसरे के मुखालिफ सड़क के साइड्स पर खड़े हैं, इसीलिए हमने across का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे पास along, used to indicate moving in a parallel direction or being next to something। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ साथ यानी पैरेलल मूव करे तो तब हम along का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we were walking along the river। हम दरिया के साथ साथ चल रहे थे। People are walking along the railway track। लोग रेलवे ट्रैक के साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे पास near, used to indicate being close or not far from a particular place or object। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह या चीज के करीब मौजूद हो यानी ज्यादा दूर न हो तो तब हम near का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I live near my school। मैं अपने स्कूल के करीब रहता हूँ। There is a park near the school। स्कूल के करीब एक पार्क है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे पास next to, used to indicate being immediately adjacent or beside something। किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के फौरन साथ होना यानी दरमियान में और कोई चीज हायल न हो तो तब हम next to का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक इज नेक्स्ट टू द कॉफी शॉप। बैंक कॉफी शॉप के साथ है। द लैम्प इज नेक्स्ट टू द बेड। चिराग बेड के साथ है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारे पास ऑफ, OFF, used to indicate being away or removed from something। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अलहदा कर दिया जाए या कुछ दूरी पर वाक़या हो तो तब हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल। बिल्ली मेज से कूद गई। इस जुमले में बिल्ली ने एक जगह छोड़कर दूसरी जगह मूव किया, यानी मेज को छोड़कर फर्श पर चली गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द लीव्स फेल ऑफ द ट्री। दरख्त से पत्ते जड़ गए। इस एग्जाम्पल में लीव्स यानी पत्ते अपनी जगह तब्दील कर चुके हैं, यानी दरख्त पर मौजूद पत्ते अब जमीन पर पड़े हैं, इसीलिए हमने प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग किया जाए या कुछ दूरी पर मौजूद हो तो तब हम प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारे पास ओवर, यूज्ड टू इंडिकेट मूविंग और बीइंग पोजीशन्ड अबव समथिंग। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से गुजरे या ऊपर मौजूद हो तो तब हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी। हवाई जहाज शहर के ऊपर से उड़ रहा है। She had a shawl draped over her shoulders। उसने अपने कंधों पर शाल ओढ़ रखी थी। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारे पास through, used to indicate moving or passing from one side to another। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिजिकल स्पेस के एक साइड से इंटर होके दूसरे साइड से निकल जाए या किसी ऐसे जगह से गुजरे जहां पर लोगों का काफी रश हो तो तब हम through का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर फिजिकल स्पेस से मुराद कोई ऐसा रास्ता जिससे कोई ऑब्जेक्ट गुजर सके, जैसा कि टनल, ब्रिज, हॉलवे, मेडर, फॉरेस्ट एटसेट्रा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। He walked through the forest। वो जंगल से गुजरा। I saw her while she was going through the hallway।
میں نے اسے دیکھا جب وہ دالان سے گزر رہی تھی. نیکسٹ پریپوزیشن ہے ہمارے پاس ٹوورڈ. used to indicate moving in a direction of something. جب کوئی ایک آبجیکٹ کسی دوسرے آبجیکٹ کی طرف موو کریں تو تب ہم ٹوورڈز کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایتھلیٹس آر رننگ ٹوورڈز دا فنش لائن. کھلاڑی فنش لائن کی طرف بھاگ رہے ہیں. اس ایگزامپل میں ایتھلیٹس یعنی کھلاڑی فنش لائن کی طرف موو کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے پریپوزیشن ٹوورڈز کا استعمال کیا ہے. نیکسٹ پریپوزیشن ہے ہمارے پاس inside. used to indicate being within or in the interior of something. جب کوئی ایک آبجیکٹ کسی دوسرے آبجیکٹ کے اندر موجود ہو تو تب ہم inside کا استعمال کرتے ہیں. یعنی اس کا استعمال پریپوزیشن in ہی کی طرح ہے، لیکن ان دونوں کے استعمال میں تھوڑا ڈفرنس ضرور ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے. فار ایگزامپل the keys are in the drawer. چابیاں دراز میں ہیں. The keys are inside the second left compartment of the drawer. چابیاں دراز کے دوسرے بائیں خانے کے اندر ہیں. So friend ان دونوں ایگزامپلز میں آپ ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ فرسٹ ایگزامپل میں ہم نے پریپوزیشن in کا استعمال کیا ہے، جبکہ سیکنڈ سینٹینس میں ہم نے inside کا استعمال کیا، کیونکہ ہم دراز میں اس اسپیسیفک خانے کی بات کر رہے ہیں جس میں کیز رکھی جاتی ہیں. سو ان ایگزامپل سے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ جنرل لوکیشن یعنی عام لوکیشن کے لیے ہم پریپوزیشن ان کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ اگر لوکیشن اسپیسیفک ہو یعنی کسی آبجیکٹ کا کوئی خاص لوکیشن ہو تو تب ہم ان سائڈ کا استعمال کرتے ہیں. یہ کچھ مزید ایگزامپلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ پریپوزیشن ہے ہمارے پاس among. used to indicate being surrounded or includes within a group. جب کوئی آبجیکٹ دو سے زیادہ آبجیکٹس کے گروپ میں موجود ہوگا تو تب ہم among کا استعمال کریں گے. فار ایگزامپل the child was lost among the crowd. بچہ بھیڑ کے درمیان کھو گیا. I want to live in a house among the trees. میں درختوں کے درمیان ایک گھر میں رہنا چاہتا ہوں. فرسٹ ایگزامپل میں آبجیکٹ یعنی بچہ بہت سارے لوگوں کے درمیان کھو گیا. سو کیونکہ ایک آبجیکٹ بہت سارے آبجیکٹس کے درمیان کھو گیا اس لیے ہم نے among کا استعمال کیا. اور دوسرے ایگزامپل میں ہاؤس بہت سارے درختوں کے درمیان ہے، سو یہاں پر بھی ہمیں among کا استعمال کرنا پڑا. سو فرینڈ ہم نے پریپوزیشنز آف پلیس کے 20 پریپوزیشنز کا استعمال اچھے سے جان لیا ہے. اور اگر ان 20 پریپوزیشنز کے علاوہ آپ مزید کسی پریپوزیشنز کا استعمال جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.